So guys, panoorin natin guys yung dating manager ni JB Sukal. Naglaro oh. Ayun oh, mahirap na tira yan. Panoorin natin guys. Makulit yung cameraman eh, galaw ng galaw. Ayun, tinutukan oh, yan. Good job boss. Ayan oh. Hirap yan guys, na tira. Pamuro, pamuro. Boom! Grabe naman yung baliwala. Ang lupit. Ganun pala yun. Ito guys, pinakamaganda panoorin paano to preparean yung gis. Tingnan nyo guys sa mga baguhan dyan. Ayan, tinuro ko na yun sa kanya kung paano eh. Yung guys, tingnan nyo si Jancy. Yung dating manager ni JB Sukal. Kung gaano kagaling guys. Ayan, tingnan nyo. Ganyan mag-prepare niya no. Kasi pag stop mo long shot eh. Ganito pala oh. Tingnan nyo ha. Boom! Grabing atras naman. 130. ano? Ganun pala prepare nun guys. Paatrasin mo ng 130. Grabe naman yun. Napakalupit. O, puro na. Kwarta na yan. Bang!